السلام عليكم على بركة الله. اليوم غادي نكملو على الكوريكسيون ديال الكونكور ديال التعليم 2019 partie 1 électrostatique. Une sphère conductrice S de rayon grand R et de centre E placée dans le vide de permittivité relative égale à 1. L'origine des potentiels est à l'infini. La sphère S porte une charge Q0. Première question faite de la partie aidée, déterminer l'expression de la potentielle. Pour déterminer l'expression de potentiel, première chose, on va calculer le champ. La théorème de Gauss. أول حاجة ما تنساوش هذا مادام كاين الكوسي ان بلا ما تبقى تضيع وقتك في لانفاريونس في السيمتري وداكشي. اما كان ليكري ضروري خصك تكتب داكشي. أول حاجة عندنا الفلو إيكالا double intégrale E ds est égal à Q0, et la somme des charges, Q0 sur epsilon 0. Or, on a le champ la sphère est radiale, donc est collinéaire avec ds. Donc, E, تخرج من l'intégrale, قلنا l'intégrale ديال ds, est 4p r carré égale à Q0 sur epsilon 0. Donc, E égale à Q sur 4p epsilon 0 r au carré ER. On applique Q, E est égal à la formule E est égal à moins le grade de V. Donc V est égal à moins l'intégrale de E fois dr. Avec V égale à Q0 sur 4p epsilon 0, on dirait que c'est une constante. Donc l'intégrale من 0 grand R. Moins 1 sur R carré dr. L'intégrale de moins 1 sur R carré, est 1 sur R. Donc on va dire l'intégrale. Et là, V est égal à Q0 sur 4p epsilon 0 fois 1 sur R plus une constante près de l'intégrale. Déjà, قالونا في l'ancien le potentiel في l'infini, donc l'origine. Donc potentiel il حسبنا هنا. La limite ديالو في l'infini عطينا 0. Donc la constante غادي تساوي 0. Donc V finalement égale à Q0 sur 4p epsilon 0 fois 1 sur R. Donc c'est la réponse B. C'est la réponse B. Q0 sur 4p epsilon 0 R. C'est une question simple. La deuxième question. Alors on approche de sphère S, de S, on approche de S, une deuxième sphère, غادي نقربوا la deuxième sphère, la sphère S. Conductrice est chargée de centre O' et de rayon R'. La distance entre O et O' égale à D. D est égal à 2R est égal à 4R'. S est maintenu au potentiel V. Et celui S de S' et V'. Donc, deuxième question, on détermine l'expression de la charge Q et Q'. De la sphère S et de S'. ونرسمو واحد الشيما اللي فيها deux sphères. Première sphère S et deuxième sphère. La distance O' égale à 2R est égale à 4R', où il y a la distance D. Les potentiels de chaque sphère, لأن كاين عندنا سفير هنا première sphère و deuxième sphère. وحدة كتأثر على وحدة. Donc le potentiel ديال première sphère égale à 1 sur 4p epsilon 0 Q sur R بالنسبة لهاد السفير هادي plus 1 sur 4p epsilon 0 Q', la charge ديال السفير الثانية sur D. D هي la distance من السفير الأولى حتى السفير الثانية. بالنسبة للبوتنسيال ديال V' ديال السفير الثانية هو 1 sur 4p epsilon 0 Q' sur R' اللي كاينة في هاد السفير هادي plus 1 sur 4p epsilon 0 fois Q ديال السفير الثانية sur D بالنسبة من O من O. عندنا هاد لي دو زيكسبرسيون ديال البوتنسيال وغادي خصنا نخرجو منهم Q و Q'. En fonction bien sûr des paramètres اللي عندنا V و R. أول حاجة عندنا V و V'. نو مي عندنا سيستيم
فيه في و في بريم. أول حاجة بالنسبة للإكسبرسيون الثانية غادي نرجعو هاد 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو كيو بريم سير ار بريم، غادي نرجعوها لفي بريم، غتولي عندنا في بريم موا 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو كيو بريم سير ار إيكالا 1 sur 4 بي إبسيلون زيرو كيو سير دي. بالنسبة للإكسبرسيون الأولى غادي تولي عندنا في موان 4 موان كيو سير 4 بي إبسيلون زيرو ار، غادي نرجعو هادي لهاد الجهة، غتبقى لنا 1 sur 4 بي إبسيلون دو زيرو كيو بريم سير دي. من هنا غادي نخرجو كيو بريم، غادي تخرج لنا هي دي، غادي يطلع هاد دي 4 بي إبسيلون زيرو طلع لهاد الجهة، تولي في موان سور 4 بي إبسيلون زيرو كيو سور ار، و نغومبلاسيوها في هاد الإكسبرسيون دو، تولي عندنا هي 4، غادي نغومبلاسيوها ونغومبلاسيو دي ونوحدو المقام، غادي تخرج لنا هي 4 بي إبسيلون دو زيرو ار بريم ار دي سور دي او كاري موا ار بريم ار فاكتور دو في موا في بريم افيك دي راه هي دو زير est égal à 4 r prime. دونك فينالمون غادي نعاودو، وغادي بالنسبة نوليو نعاودو كيو في هاد لا فورميل 1 اللي باش تعطينا كيو بريم، اللي عندنا كيو بريم هنا غادي نعوضو هنا، غادي تعطينا هي 4 بي إبسيلون دو زيرو ار بريم دي ديفيزي باغ دي او كاري موان ار بريم ار فاكتور دو في بريم موان في، ميم شوز. دونك فينالمون غادي نغومبلاسيو ار بريم و دي، ويبقاو لنا كيو بريم en fonction de R et de V et V prime. Donc Q غتولي عندنا هي 4 بي إبسيلون دو زيرو 2R divisé par 7 facteur de 4 V moins V prime. Et Q prime égale à 4 epsilon de 0 2R sur 7 2V prime moins V. Donc هذه راه هي la réponse A. هي la réponse A, la première réponse. Deuxième بالنسبة بالنسبة la question suivante. L'expression des coefficients d'influence mutuelle S1, 2 et C12 et C21 entre S et S' et les capacités C11 et C22 de S et S' sont. J'ai la réponse A, B, C, D, même, allez vérifier. L'équation d'influence, les Q égale à C11 fois V plus C12 fois V', Q' égale à C1, C21 fois V plus C22 fois V'. On compare ce système avec le système précédent, les Q et Q'. Comparé, غادي تخرج لنا أن C11 هي اللي ملتيبليا فوا V، اللي تكون عندنا هي 4 بي إبسيلون 0 فوا 2 فوا 4 سي 8 R divisé par 7. بالنسبة ل C2 C1 2 بريم اللي هي 4 بي إبسيلون 0 اللي موان تكون موان 4 بي إبسيلون 0 2 R divisé par 7. Juste la comparaison بين Q و Q. نلقاو هاد الكويفيسيون هادو C11 و C12 بالنسبة عاوتاني Q بريم عندنا C21 إيكالا اللي هي اللي مضروبة اللي ملتيبليا فوا V اللي هي موان 4 بي إبسيلون 0 2 R divisé par 7. بالنسبة ل C22 اللي هي اللي ملتيبليا فوا V prime اللي هي 4 بي إبسيلون 0 فوا 4 R divisé par 7. دونك غادي نحصلو في الاخر لي C1 2 est égal à C21 égal à moins 4 بي إبسيلون 0 2R divisé par 7. C11 égal à 4 بي إبسيلون 0
fois 8R divisé par 7. C de 2 égale à 4P epsilon de 0, 4R divisé par 7. Il y a la réponse D. Il y a la réponse D. La partie 2 ديال l'électromagnétisme راه ديجا صححناها، واللي بغا انا نحط له اللين ديالها في الديسكريبسيون. وما تنساوش جيم بارطاج.